We're at Santino, Philippines World. Okay. Dito sa amin, bye! Okay. Nakakadagat kami. It's like Upper Chapaluca too. Okay, it's a full mak. Oh, pakita aircon. Paano aircon? May aircon? Aircon to may? Mangin po na aircon. Tikat kita. Oh. 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 Man! Okay. Okay, but check out Sa buhat may ayam, napuno. Hindi na tuman. Ayam! Tingnan naman tayo sa mundo. Tatay! Dirani didi. Mana din? Well, so nito nga ayam. Mamisay. May misay. Okay, cancel. Bichoy ako, bichoy. Papasabot eh. Okay, magkat-katin tapos si Ninja. Check out look up, check out. Kita mo na ito. Apa cakap saya coba. Asal cakap apa? Sige. Kapten na lang. Ang manakat. Dito ang manakat. Kat! Nasaan ka na, Kat? Kat! Kahiro ka man, Kat. Ang kahit naman niya, Kat. She's taking me. Dito, sa amin man ang isay. Ayam tito, may ayam tito. Namin man ang bahay. Kita kayo na kami nagpukit ng sada, uy. Ano ka mo? Ito naman tayo. Lin. Ang dog? Chika may dog. Huh? Madalakan kita may ayam. Keichi. Santino. Coba, kopi, tiga. Coba, Ayaw mo. Ano ka muna ka sa... Ache. Apa? Dadat. Di na nakamuling ko da. Ayaw nakamungat to hakuan. Ayaw na hindi buwatan. Siapa taluk? Kathleen. Ayaw nakamungat to habuk na na. Kathleen na Oh. Oh. So check it out. Bed box. This is our back box. Binbin na laba-laba. Ayaw nakamungat to habuk. Tiki. Hoy, di na ko na kami magkakasaka. Okay, now see, that's outside. It's Shelaka Pachika Pakachika. Ano? Okay. Kasi nga ko lingkod na didi ha. Ayaw nang kuwan. Din. Kita sulod na. My favorite owl is under. Okay, see you. Bye-bye. Don't forget to subscribe. Hello? Hey! Ano? Halo din ka, kanang